This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of 5 Plus Manila. LN Cabezamiento del Maga Noticias. Avenida na San Jose Gusu del Sabado. Agua na intake del Water District y Menora enseguidas. Nuevo fare matrix de tricycle aprobaw yan na konseho. Greso umera na fast food adentro na mall na Calle Camins. Brigada Eskwela este día na Zamboanga City High School, Maine. Este porción taliba con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes del ciudad. Yo si Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. Ya alcanza na pecho del un persona el avenida Alien Nieves y Marta Drive na barrio de San Jose Gusu del Sabado por causa na low pressure area donde afectado el ciudad. Dahil detalles na report di Emil Tuban. Mga bibyentes de San Jose Gusu acabaan na dila covered court in a eskwela de Especial Alcanzal agua na dila mga lugar del Sabado aga. Más o menos de 600 pamilya evacuar na covered court na Armor Village ina San Jose Gusu Elementary School durante el Puerte Avenida. Yaman lampas siya na dila riprap el Avenida, por eso el mga bibyentes no hay mas cosa puede hacer sino deja abandonado con na dila mga casa iya munta na service del barangay iya anda na evacuation center. El antes barangay kapitan ara konsehal Joel Esteban iya distribuye mga komida para con el mga yakeda biktima na Avenida. Pero yo as former barangay captain at i-concern nyo ng mga constituente, yung libot yun, libahan na yung mga komida para pwede sila kome. And later on, minakita si Kosa pa pwede dali ayuda na lugar onde sila evacua. El San Jose Gusu Elementary School ya sumita na agua. Por eso, ya usa sila con el rooms de la escuela. El ya queda afectado na Avenida Amol Marta, Rocan, Tabuk, Sarangani, Nieves, Costañeda y Gulayan. El gobierno lokal ya distribuye mga ayuda con el ya queda biktima na Avenida. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Y por causa con el mal tiempo, ia subir na critical level 2 veces el nivel del agua ni intake del Water District alina pasunahan ka del Sabado y Domingo. Ya sobra na sa 24.30 el nivel que critical above normal pero este aga. Ya baja este enseguidas y alcanza na sa 24.12 ya lang. Continua man monitor el Water District con la sitwasyon del agua. No también causa avenida na Magabahura Barangay, el Avenida na Rio. Na otra notisya, nuevo fare matrix para del tricycle aprobaw yan na konseho lokal. Taki al report di Marifi Tamayo. Ya-aproba yan na konseho lokal na third and final reading con el nuevo fare matrix del tricycle. Resulta este del amendment del fare matrix que llaman author el konsehal Charlie Mariano y kanda konsehal El King Umaga, Lilibeth Nuño, Marsander Cabato, Vincent Paul Elago, Joel Esteban, Rogelio Valesco Hijo, Carrie Jan Piok, Aida Pañorotan y el vice-alcalde Josephine Pareja. Según con Mariano, el nuevo fare matrix ahora del tricycle amo 35 peso flat down rate para na 1 o 2 pasahero. Si 3 el pasahero, ay aumenta sila 10 peso y ay quedaya 45 peso el flat down rate. Na cada siguiente kilometro, tiene que ay aumenta 10 peso para de todo pasahero ya y hindi kada uno. I'll give you an example. If Councilor Bino Gingona and myself will ride a tricycle in Calarian, which is 7 kilometers to the city proper. 7 kilometers is derecho el camino. Pero entendihan kita dyan, bes, manada liko na camino di aton. Dos kami di Bino, hindi man ta kuntal guapura di Bino na kuntada del pasahero. So kunta ka namon kay dos kami.
35 pesos for the first person or for 2 passengers for the first kilometer. Na primer kilometro pagkakita 35 pesos. So tiene pa 6 kilometers additional, Jim. 6 kilometers times 10 plus 60 pesos. So 35 plus 60 pesos equals 95 pesos. Mas razonable kontra con el rate ahora. Pero na original propósito amendamiento, 15 peso el aumento flat down rate para na aka 3 pasahero. Pero asigun kun Konsehal Vincent Paul Elago, karo ya el 15 peso aumento, rason si porque rekomenda si Elago para si abaha con este na 10 peso, iya aksepta con este si Mariano. Tengan ganas si primero kapag ahora ya kitali 15 pesos. So en vez de subi abaha, mas ya subi pala 5 pesos. So, why not? Asa lang kita ko nese 5 peso. Total, maskin un pasahero lang, manimagine to, maskin uno lang pasahero, igualmente pagali ko no 35. So, ahora ya munta otro pasahero. Why not make it just 5 pesos additional? May I respond, Madam Chair? As a show of good gesture and goodwill to the gentleman from Crispin Atilano, Tetuan, I am amenable with the consent of the other co-authors, Madam Chair, namely Councilor King Umaga and the other members of the August body. I'm amenable, Madam Chair, pwede yung man-settle na 10 pesos. Asi kita from 15 for the third passenger. We lower it to 10 pesos because we have to factor in el period within which the tricycle travels from one point to another point. El sitwasyon de trapiko ara unbearable kayo, bien difícil, no? Takrekan na Mariano que ahora ya subía el fare matrix del tricycle, hindi más ay salelugi el mga chofer y operador. Y ay solvía también con el problema de overcharging. Y habla si Mariano que hindi más también akilugi el mga pasahero, siendo razonable el valor que ya propone sila para aumenta na pasaje del tricycle. Ya tiene según propio konsultasyon na mga operador y chofer de tricycle na mga pasahero y otro sektor antes sila ya pwede aprova con este fare matrix. And this has also something to do with the spate of hikes in fuel prices. Aquel tiempo cuando 20 peso pa lang el matricula na tricycle, el precio del gasolina 32 para 34 para 38 peso kada litro. Ahora el precio 70 más ya. Por eso necesita kayo, si así también kita bien bajo el matricula, hindi tamen realistic, hindi tamen sige el mga drivers y operators, ay viola sila. So mas bueno kaya pwede kita man-meet halfway, we were able to strike a win-win formula, acceptable to all the sectors concerned. Pero asugun con Konsehal Jimmy Villaflores, hindi siyempre pwede solve con el problema de overcharging o purpiyahan na pasaje, siendo no hay metro el mga tricycle para saber si cuánto kilometro lang ya corre. Asugun con Villaflores, mientras no hay metro el mga tricycle, ay entra lang siyempre allí el kontrata o mouth meter entre el pasajero y chofer de tricycle acerca el pasaje. Reality versus el diaton ordinanza. What is reality here? Reality, apenas tumunta tricycle, kay por causa no hay metro el tricycle, cosa ta pasa? Mouth meter. You can never stop kontrata or mouth meter because in the absence of that tricycle meter, just like na taxi. Iyo tamunta yung tricycle, I don't know with others, no? Okay, sabi yung mucho. Apela tumunta, kwanto para liya? No hay pa pasahero ya habla, munta, oy, no hay pa to un kilometro, ma'am, un kilometro ya, purpiyahanse. Kasi because we don't have the meter. Ay servi lang según como basis del Tricycle Adjudication Board o TAB, este nuevo matrix si tiene pasahero ay reklama kanila kontra na un chofer. Pero hindi según ay solve con el asunto de overcharging y kontrata na pasaje. Esa etapa sa kita ordinansa, maklaro madesente is for the convenience del TAB. For the TAB, tiene basis si tiene ay reklama eventually of overcharging.
So usually, pwede kita proso, así kita kore con este, kay mucha reklamo. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, yaman umera el kisame del un fast food restaurant adentro del Grande Mall na Governor Camins del Sábado. Yakabasala para afuera del establecimiento mga vivientes y empleado del mall mientras arigapa el bombero con el lugar. El bombero no hay paabla si causa el caos del quema y causa el destrozo y alcanza según na cerca 2 millones de pesos. Na report del bombero ya quema el porción del kisame del un restaurant, por eso man kalayat el umera adentro del mall. No hay quien niya sintiduele na suceso. Sa initial investigation po natin, dito sa may ceiling. So, inaalam pa natin ngayon kung ano talaga yung cause of fire. Nautonotisya iat kiniya el Brigada Eskwela Estedia na Zamboanga City High School, Maine. Taki al detalles na report di Marites Espartero. Estedia, ya prinsipya el Brigada Eskwela 2023 na mag-eskwela de publiko, ambos na elementarya y sekundarya na entero pais. Enantes aga, uno el Zamboanga City High School, Maine, ya nakubri el team del TV11. Temprano pa ya tiene un corto programa el eskwela igual el Zumba. Y después, ya principia ya limpia el mga estudyante, mga maestro y maestra, también mga participating agencies, igual el mga miembro del PNP, military y también del LGU. Según con el principal Dr. Luchi Rimando, aura brigada eskwela, mucho mga problema ta experiencia el eskwela. Now, there is a little bit adjustment because we experience of the 2 years modular system, no? But now, since we have already the face-to-face, although the parents came, the stakeholders came, but there is an adjustment kasi marami kami i-improve, especially sa Zamboanga City High, prone to typhoon, baha kami, nandito kami. Catch basin talaga ang City High. Kaya marami tayong i-improve, pero I'm so very happy and very lucky because the stakeholders came like the PNP, the military, the local government headed by our Mayor Jan Dalipi who sent us 70 persons. They started already cleaning outside the gate, the 70 persons, and we have the parents and the alumni, they help us cleaning the campus of City High. Masya subya según el número del mga estudyante este año. Falta sila mga maestro y maestra. También mga classrooms y mga silya. El man shifting siyempre el klase del mga estudyante y kaba alas 6 del noche. El principal ya habla, si pwede según usa con el school building yaman turnover el city del pasaw administrasyon. El menoraya según el shifting del mga klase. Maybe there are 2 or there is only 1 curriculum na mag-shifting na ako. Mag-lesser na siya. Kung magagamit namin yun. At saka the other one, we have already another building that was turned over to us during the time of Mayor Beng Climaco. If we can use that this school year, kakonti na lang ang mag-shifting. Siguro isang curriculum na lang. El Brigada Escuela según tiempo ya tiene lang un poquito adjustment o cambio por causa con el prohibición del DepEd, el no solicitation policy. El importante limpio la escuela y puede acomodar mga estudyante. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Rescue ng mga biktima de Avenida ng Kabatangan y Santa Maria. May medisina ng mga health center. Libre drug testing ng mga eskwela sekundarya ta Suhiri. DepEd tiene nuevo lista de subject na nuevo curriculum que no hay más el mother tongue. Good manners and right conduct continúa enseña na eskwela. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budget-Wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget!
Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mga Mars, ito na nga. Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam, ang secret, mga Mars. Just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music.
Magic 95.5. Fuera na baryo de San Jose Gusu, kaya maga rescue operation ya ase na mga biktima de Avenida ali tambien na Kabatangan y Santa Maria del Sabado por causa na fuerte ulan. Aquí también el report de Emil Tuban. El autoridad llaman rescue con el 3 pamilya y 18 mga individual, incluido el 5 mga bata aquí na boundary del Kabatangan y na Santa Maria del Sabado aga. De repente subil agua aquí na sementera onde está estos mga biktima, por eso na masila pwede abahan na dila kasa. Kasi sir, ano pa sila mga gamit nila sir ba? Tapos ang tubig kasi pabigla-bigla maglabas. So hindi nila namalayan kasi sa loob sila habang nag-ano sila ng mga gamit. So pag tingin nila baha na, tapos maglabas na sana yun sila na pagkatingin nila may cobra na kaya natakot na sila. Si Radsma Ponoliere anda na compact del Kabatangan para reporta. Iaabuya al Barangay Kapitan de Santa Maria Los Eli Angeles, amo Elia Lama con el personal del CDRRMO y el personal del Police Station 7 y anda también el Second Mobile Seaborn para poder salva con el mga biktima. Así kung Kaplos Eli Angeles no hay aquí río pero tiene irrigation y el mga terreno del mga vivientes ya plantea mga casa y atlapa con el pasada del agua. Nakikita ki Rio pero tiene kita ki irrigation. So irrigation canal kay alrededor de aquí donde na unlaw mira to rice field pa. Pero majority ki area tiene también mga residential yan no. So yan tapaan niya ki aba mira to irrigation también el kanampas juta ya more than 1 meter yan so hindi kaya marado pa kalabaw underground pa tapos sa abaw kamino. So por si ang sinagat sitwasyon. Hindi lang una vez sucede que da hondo al agua aquí na sementera kay tiempo del tipon paeng y conduci también sila rescue operation na lugar. El tropa ya continúa con el dila rescue operation hasta puede sila liba todo el mga vivientes ya queda apektado na avenida. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya quebra el HUD del Unquillas Portage después después el de chauffeur ya perde control na manibela por causa na marandug camino na bolong ayer tarde. En camino sigun para na pueblo el chauffeur conocido como si Merwin Mabaw cuando sucede el incidente. Imanbang el biktima na poste de Samsel ko na lugar pero libraw na peligro el chauffeur del vehículo. Es el uno lang del manada mga aksidente vehicular ya sucede aquí na ciudad durante el mal tiempo del pasado semana. Mientras tanto, no hay sigun mga medisina na mga health centers a este tiempo. Si Cosal Razon, el sabi kita na report ni Marifi Tamayo. Ya revela el barrio Kapitan de Busay Antonio Abdullah que no hay first aid medicine el de ila barrio. Asigun pa kun Abdullah, no hay ni último betadine. Y habla con si Abdullah durante el sesyon del Consejo Local kaya kondusin na taluksangay este dia. Doon po sa amin, ewan ko ngayon dahil bago na siguro dahil kay Orme, medyo na bago yung lahat-lahat. Dati po, doon po tumatakbo sa akin ang mga residente naghihingi ng gamot dahil wala daw doon sa health centers namin. Kahit po betadine, wala. Sa akin pupuntang tao. Ako ang nag-administer ng first aid sa mga barangay namin. Por causa con esteya queda desconsolado el chairman del Committee on Health na Consejo Local, Concejal Lilibeth Nuño. Mas ya queda pa desconsolado cuando ya sabe que todo del mga island barangays, él tiene igual problema. Para este año 2023, no hay pa sigun recibir medicina el mga health center na mga island barangay. Tiene representante del Oficina de Salud na sesión, pero no hay puede contestar con el pregunta del concejal Nuño y del otro pa maga concejal, si porque no hay medicina ahora el maga barrio. El lleva lang según él con concerne con el City Health Officer. El mga medisina, el servicio, el medisina gayot, kay hindi kataginda kanila el medisina. Ara, pero sabi, onde bagat sila mga medisina? Ng mga barangay kapitan, for the year 2023, receive ba ustedes medicina?
O, nataluksangan nuway, ken pa, busay, kap, agkolang ka medicine, become ka receive medicine for 2023, siniya. Tumalutab, become ka receive medicine for 2023, siniya. Tigtabon, siniya. Landang guwa, siniya. Landang laum, pasilmanta. O, takiya to sir ha, hindi kami you are the representative coming from the city health officers. I hope you convey our dismay and our disappointment na kwanto beses siya kami talama el atensyon de opisina de salud. Hindi lang syempre ta pwede men-accommodate damon request. El queja del todo mga barangay, hindi lang del isla. No hay medicina na dila Cadequal Health Center. El question, tiene ba ahora el city para darle medicina ng mga health center? Recently, ma'am, di ba yabla yun na quarterly kadali. So far, sa quarter na ipakoset yan, India, and then so, may pa kami ko sa pwede man distribute namin na mga pero el cosa kasi el concern is since first quarter, mas kabla kita since last year, pero asya kita el gauge January, kabla to every quarter. So since first quarter of this year, nuay gayot ko sa receive medicina at mga health centers na mga barangay. El question din niyo, sir, is tiene ba kita medicina para dale na mga barangay? From the city government, tiene kita para dale? For this quarter, tiene kita medicina? I will forward this issue to mama to Dr. Dulce Miravite so that she personally can answer the concerns. Pero asugun kun Konsehal Jimmy Villaflores, hindi lang el mga island barangays el ta enfrenta con este problema. Actualmente, dol mayoría del mga barrio na syudad el nuay segun medicina. El de atong bisita cannot, MBL City Health Office cannot answer aquel mas pucho de atong pregunta. Yeah, precisely. We'll refer it to the dialogue. Precisely. This is not only, ito po hindi lang po sa mga isla. Nang nagpiesta yung barangay Tumaga, nandun po ako, kasama po namin yung mga health workers. Ito po yung hinaing nila, pati sila wala. Even in the mainland, wala pong gamot. Tapos, normally daw, malalaman natin yan sa dialogue, may gamot na dumarating, pero dahil ang purchase ay ginawa previous, yung mga gamot, isang buwan na lang, nag-expire na. So there is something really wrong dito sa purchase o sa bidding process, I don't know kung saan. So dito tayo, perhaps the dialogue is a better venue to find out everything kung ba't nagkaganon. En connection con este, Esperanza llama diálogo el Consejo Local na Oficina de Salud y otros pa concerne ahensya para aclarar con este asunto. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. Mientras tanto, yung sponsor resolution el Consejal Eddie Saavedra que tapidi con el alcalde Jan Delipe para estudiar con el posibilidad y considera para alocar fondo y dale libre drug testing con el mga estudyante de la secundaria na eskwela publiko. Asigun con Saavedra, mucho ahora del mga estudyante na secundaria el takida envuelto ya na uso del droga. Por eso mas mejor si temprano pa tapos de kanila mag-drug test y mandakura inseguidas para ver hindi ba sila keda dependent pa na visyo. El incluye con esta resolución na diálogo que Esperanza conduce el Consejo Local para discutir acerca del mga drug testing que requiere el cuantos eskwela na kolehiyo con el diila mga-enrollees. No problem with the schedule na ito kasi for dialogue, but for me, still uno mga solusyon para este. Necesita kita dale libre drug testing, specialmente na secondary. Siguro na elementary, hindi pa siguro. Pero na secondary, ali ustedes mira, na mga nilang kitang wiki na pinpoint ko sa public school, dem malada adik.
El Departamento de Educación o DepEd tiene nuevo lista del subject para el nuevo curriculum que no hay más el mother tongue. Aquí el detalles. Yaman launcha del pasado semana el Departamento de Educación o DepEd con el di la nuevo lista del mga subject dentro del K-10 o elementaria para sekundarya. Dentro del adjusted K-10 curriculum que entraw na K-12 curriculum, el grade 1 y grade 2 tiene 5 mga subject como el language, reading and literacy, mathematics, makabansa, también el good manners and right conduct o GMRC. El grade 3 tiene el subject como el Filipino, English, mathematics, makabansa, GMRC, también el science. Mientras el grade 4 para grade 10 tiene 9 subjects como el Filipino, English, Science, Mathematics, MAPE, GMRC, Araling Panlipunan, Technology, and Livelihood Education. Este mga nuevo curriculum, el impone el DepEd este school year hasta 2028, que posible el tiene otro mga revision también. Y explica el DepEd que hindi mas queda subject el mother tongue este tiempo, siendo queda este como un medium o lengguaje que puede usa na enseñanza pero hindi mas requirimiento. Para con el principal del Zamboanga City High School Main, Dr. Luchi Castelo Rimando Alegre Ele kay asibira otra vez con la enseñanza del good manners and right conduct o GMRC ng mga eskwela publiko. Mas bueno según este contra el values education for cause el GMRC, sabi si Cosa el justo o si Cosa el mali. Mientras el values education mali man o justo, tali syempre se llama values. Na GMRC asigun tiene el se llama parental guidance ambos na mga maestro y maestra tambien na mga mayores. I, as the principal for the biggest high school in Mindanao, I'm really very happy that they returned the GMRC, the good manners and right conduct. Yun ang napakaganda. Kasi sa values education na subject, we will just take time for values education. That's just GMRC. GMRC can be conducted in all advisors, to all advisors, I mean, no? So, alam natin kung anong tama sa mga bata, anong mali. Kasi kung sa values education, mali o tama, mayroon pa rin values. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam, ang secret, mga Mars, just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. Wala na ako mag-dialysis. Miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Naayo man ang akong kuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ija kidney. Tapos
Waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care. Kidney Care. Ang Kidney Care hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, mag-take na ko iBerry. Noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, makita na ko tao. Yun to. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may piktuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haydin Diaz, hindi yo ase usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. La barrio de Taluxanga yaase el Consejo Local con la regular session este día y atender la sesión el mga oficiales del Island Barangays. Objeto de la sesión que taase mga clustered amo para directamente uhi el queja del mga barrio oficiales sa diila kadikualan lugar.
Mayoriya kanila elta necesita mga proyekto infrastruktura igual al abrida del mga senior high school, construction del covered court, circumferential road, mga health centers, electricidad y first aid medicine y otro más. Presente también a sesión el representante del oficina, del concierge de oficina, quien puede man address con el queja del mga barrio oficiales. Ese los demás projects de ustedes del way back ko sa anyo pase. So, procura lang kami ayuda con ustedes. El mga problema del infrastructure projects na de ustedes mga barangay, submit, including your cell phone number, to my staff para pwede sinta, I can sit down together with the officials of the city engineer, Engineer Francisco, Engineer Chris, Engineer Palanca, quien el mga in-charge the city engineer's office para pwede ko kanila as uno-uno then afterwards, kabarese, ay hindi ko mga staff di mio, siya kumpli sila unuay, ay mandayo man inspection kung na ustedes mga yabla abandonaw project, iakal mga request kaya no ay pa-prinsipya ase, ay pwede kita India, mga staff diatong para man inspection so that we can report that to the Vice Mayor whether they complied or nuay. Cuantos mayores y maestro tienen ila reacción acerca el matatag curriculum del Department of Education. Aquí el report de Marites Espartero. Ya pasaya el pilot implementación del matatag K-10 curriculum del Departamento de Educación o DepEd na venedero abrida klase. Aquí el mengua el magaleksyon del mga estudyante na grade 1 y na grade 2, mientras el otro mga subject igual el science na grade 3 el insinya. Baho na matatag K-10 curriculum el antes 7 mga subjects ta insinya na mga grade 1 y grade 2. Y el kedaya lang 5. Entraw aquí el language, reading and literacy, mathematics, makabansa y el GMRC. Por causa con alegre también el maestra por causa buen ayuda ya kanila, también na mga estudyante. Según mga subjects, yaman propose el DepEd, practical subject por causa ta silbi como foundation. Aquí el mas el aprende pa el mga bata na cosa ta necesita el education system del ahensya. El antes mga subject redundant ya segun. El mga subjects kayan proposal DepEd akalgat o kasi practical subjects which is amogat el demand del educational system. Preparatory para na next subject na otro grade levels. So parang foundation So el mga bata within years matatag curriculum kon el mga bata strong in certain subjects na kosagat necesita el educational system. Mientras tanto, asigun también con el mayores, alegre por causa el kitaya el cuantos mga subjects igual el mother tongue. Kaya amo segun taman lisud el mga bata mga tiyempo. Karong aming klase, okay na mawala ang mother tongue kay bata, akong mga bata di pa kabalo kay sa mga mother tongue. Nindot ba ang subject nga gamay lang kaysa daghan? Mas nindot to siya ma'am kay para makuan ang bata sa ma-memorize nila unsa ilang angay buhaton sa ilang mga subject. Mas okay na to siya makuan gamay ang mga activity nila. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El mga pulis sa dali mira di na talento durante la celebración del Culiahan Festival 2023 na Barangay de Culiana del Viernes. Ya dividi na 4 grupo el mga pulis del diferentes estasyon iaman perform na entablado. Tiene iya kanta, tiene también baila, tiene los demás di ila ya usa pa uniforme para dali mira con el viviente si cosa uniforme sila ta usa kada okasyon del ila duty. Es la 2 años ya del pulis na participa na okasyon del Barangay Culianan. El City Director Colonel Alexander Lorenzo Yadali su mensahe durante el programa. Dito po sa Barangay ng Culianan, dito po nakita po namin yung pagtutulungan ng bawat isa, yung suporta ninyo sa ating kapulisan. I hope na hindi kayo magsawa sa pagsusuporta sa ating kapulisan. Ang pulis po natin, intindihin po natin, tao lang. Tao lang po ang pulis po namin. Nagkakamali rin. Marami po dyan na bababae, lalo-lalo na yung mga taga Station 1, taga Station 10.
El pulis arresta con un persona con aligaw shabu durante el bypass operation na Tetuan anoche. El Station 6 Tetuan ya conduce el bypass operation na Toribio Street Tetuan ya puede arresta con Clintas Fernando Miller, residente del Governor Camins. El pulis se puede recubrir 5 paquetes de aligaw shabu de pesadez de 1 gramo, tali al valor na cerca 7,000 pesos. Con el sospechado, tali na custodia del Station 6 Tetuan. Mientras tanto, na notisya desde el probinsya, arrestaron operasyon del pulis ipideya na el drug personality na poblasyon de Zamboanga del Sur. Con él po reconoce como si Jaid Dacula Daniel, 35 años de edad. La bypass operation con él ya puede confiscar un sachet de aligaw shabu, el pesadez de 50 gramos y más de 300,000 pesos el valor. Ya puede también sacar a su posesión un calibre 45 pistola, magabala y otro drug paraphernalias. Él ahora detenido en la cárcel del PIDEA Zamboanga del Sur. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Si del fin del semana y afecta ka naton el habagat na entero Zamboanga Peninsula y Ciudad de Zamboanga. El local forecast ahora del Pag-asa, el continua según experiencia el ciudad el cloudy skies o maeskura na tiempo, también el isolated rain showers o thunderstorms. Posible pa siyempre este epekto del southwest monsoon. Antisipa según el mal tiempo pa siyempre. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Del Sabado, más o menos 4 barangay na Ciudad de Zamboanga ya está bajo na avenida por causa con el ulan kaya principia del viernes del noche hasta llegar entero día del Sabado. El mga barangay donde firme taman avenida amo siyempre el problema. Mga vivientes takeda na kantoy Rio bien malingasa siendo el mga suceso del antes de lo mismo y repetía también. Cuantos las cosas di ila el akabamuha por causa ya atrasa sila subi na mas libraw lugar. Kaya siyempre mga familia el manda evakwa por causa bien alto el agwa na di ila mga kasa o residensya. Maskin el un subdivision na tumaga ya sigin avenida el un SUV. Kaya maskin bonito el mga kasa kaya segundo piso pero ya pasa siyempre kanila avenida. Abira también otra vez el pregunta porque bien tarde el gobierno lokal compone mga slope protection project kaya sa destrozado na fuerte avenida del otro año. Era en vez de acaba agwera kung nasa mga kamino ke embonamente pa. Tapos de papasa mga vehikulo, mga destrosaw riprap slope protection project kailang era elya ese una o ya ase prioridad. Ese fuente na pamukutan kaya sa destrosaw pero hasta ahora no hay movimiento. Ora sa mga bentero ya ase yalang manera que modo pwede llevar ilang mga gulay para vende na pueblo pasando el destrosaw fuente. Ese mga pregunta del gente hasta ahora, pregunta lang siyempre por causa bien tarda actual gobierno lokal na problema ta enfrentar mga barangay hasta liga el fuerte ulan. El Pag-asa tabla, que sila ta continua bisya el mal tiempo ta entra na Philippine Area of Responsibility, ikita mga vivientes debe también bisya isali informaw. Bentaha ya, que preparo kita siendo el diaton gobierno lokal tarda responde na mga destrozang proyekto que hasta ahora no hay puede compone. Amos el grande pregunta, si cuándo. Tell me cuándo. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971.
ESL daton mga noticias para este día, Agosto 14, 2023. Iyan kalor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.